अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ डॉक्टर मुज़ना इब्राहिम और ठीक वादे के मुताबिक मैं दोबारा से हाजिर हूँ प्रोग्राम क्लब 40 के साथ, द शो विच इज़ ऑल अबाउट स्टेइंग हेल्दी आफ्टर 40। शो को शुरू करने से पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप में से जो मेंबर्स नहीं बने, आपको मैं थोड़ा सा और वक्त देती हूँ कि आप जल्दी से क्लब 40 के मेंबर्स बने। बहुत सारे मर्द हजरात के ईमेल्स मुझे मिल रहे हैं, वो कह रहे हैं, वो कुछ नाराज़ से भी हैं मुझसे कि क्लब 40 का हम नहीं मेंबर बन सकते, तो प्लीज़ बने ना। मैंने कब रोका? इनफैक्ट मैं पहले कहती थी कि एक्सक्लूसिवली एक वुमेंस क्लब है, लेकिन फिर आई फेल बैड फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस जिसके बारे में हम बात करें, जिन बोन की हेल्थ के बारे में हम बात करें, ये सिर्फ एक्सक्लूसिवली वुमेन को अफेक्ट नहीं करती, विच इज़ वाई आई वेरी वेरी वार्मली वेलकम ऑल ऑफ यू मैन हु वांट टू बी अ मेंबर ऑफ दिस नॉट सो एक्सक्लूसिव क्लब। ठीक है, सो आपकी शिकायत मैंने दूर कर दी। प्लीज़ हमें ईमेल करके अब ना पूछें कि हम बन सकते कि नहीं, आप बन जाएं मेंबर। द वेबसाइट इज़ एक्सेसिबल टू एवरीबडी, इट्स www.club40.org.pk। पैनलिस्ट से तो हमारी बात होती है, आपकी एक मुलाकात हम सेलिब्रिटी से भी करवाएंगे, एंड अबव ऑल द वेरी पॉपुलर सेगमेंट विच इज़ द बिल्ड योर बोन्स एक्सरसाइज सेगमेंट। देन ऑफ कोर्स वी हैव द बोन फ्रेंडली डाइट, एंड देन ड्रम रोल प्लीज क्विज ऑफ द वीक, जिसमें हम आपको मौका देते हैं कि आप एक फ्री डेक्सा स्कैन वाउचर या सर्टिफिकेट जीत जाएं। आप में से बहुत सारे लोग ने मुझसे ये भी पूछा कि अगर हम सर्टिफिकेट जीत जाएं तो क्या ज़रूरी कि हम ही इस्तेमाल करें? मैं अपने प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर से पूछे बगैर आपसे कह रही हूँ कि बिल्कुल, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको डेक्सा स्कैन सर्टिफिकेट की ज़रूरत अभी नहीं है, तो आप मामा को दे दें, खाला को दे दें, नानी को दे दें। आप वो सर्टिफिकेट किसी को भी दे सकती हैं ताकि वो अपना फ्री डेक्सा स्कैन करवा सकते हैं। और अब आपकी मुलाकात मैं करवाऊँगी आज के पैनलिस्ट से। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव विद अस डॉक्टर परवेज़ हाशमी, जो कि हेड ऑर्थोपीडिक सर्जन है आल खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल पे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। और उनके साथ हैं एक माँ, एक करियर वुमन, एक सिंगर, and I think overall the most important thing about this lady is she's someone who understands her social responsibility. She's actively working for the Children Health and Education Foundation, जिसको हम short form में शेफ कहते हैं, और वो SOS के लिए भी काम कर चुकी हैं, केयर के लिए भी काम कर चुकी हैं। Please welcome Miss Azra Zia Moeddin. Assalamu alaikum ma'am. Assalamu alaikum. Thank you so much for being on the show. हमने ऑफर काफ़ी बॉन्डिंग की, काफ़ी बातें की, तो मैं चाहूँगी कि आपके एक्सपीरियंसेस से हमारी ऑडियंसेस जो हैं वो कुछ ना कुछ सीखें और कुछ इंस्पायर भी हों। बट डॉक्टर साहब, आई वांट टू स्टार्ट विथ यू। हमने पिछले कुछ एपिसोड्स के दौरान अपने ऑडियंसेस को मेनोपॉज के हवाले से काफ़ी बातें बताई डिटेल में। वी स्पोकन अबाउट ऑस्टियोपीनिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस, और ये पीनिया और पोरोसिस के बीच का फ़र्क क्या है। And then we've also talked in great detail about the bone mineral density scans or the DEXA scans. लेकिन मैं जो आपसे सबसे पहला सवाल पूछना चाहूँगी वो ये है कि ये जो फ्रैक्चर्स हैं जिससे अक्सर लोग प्रेजेंट करते हैं, स्पेशली इफ दे डोंट नो कि वो ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार हैं, तो क्या ये फ्रैक्चर्स फेटल हो सकते हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्वेश्चन। लेट मी एक्सप्लेन यू। मैं सबसे पहले इन फ्रैक्चर को दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड करूँगा। ओके। यू सी ऑस्टियोपोरोसिस बंदे को हेड टू टो इन्वॉल्व करती है। ठीक है। लेकिन अगर हम देखें कि हमारा जो स्केलेटन है इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं एक्सियल, और एक्सियल स्केलेटन में स्पाइन आ जाती है, और स्पाइन के डिफरेंट रीजन है। नेक के पोर्शन को हम सर्वाइकल कहते हैं, थ्रेसिक पोर्शन को हम थ्रेसिक स्पाइन कहते हैं, और फिर लंबर स्पाइन आ जाती है और नीचे सेक्रम आ जाती है। okay. तो ये एक्सियल स्केलेटन है जो कि हमारा बॉडी वेट पूरा बेयर कर रहा है। हेड का वेट नेक बर्दाश्त करता है, चेस्ट का लंबर स्पाइन, और लंबर स्पाइन से हिप को वेट ट्रांसमिट होता है। ठीक है। और फिर हिप जॉइंट से वेट ट्रांसमिट होता है टुवर्ड्स द नी एंड द फुट। ठीक है। जब ऑस्टियोपोरोसिस इनको इन्वॉल्व करती है तो आप देखें कि इनका बेसिक स्ट्रक्चर वीक हो जाता है, और बेसिक स्ट्रक्चर वीकनेस से मुराद मेरी ये है कि उनमें जो बोन मिनरल डेंसिटी का कंपोनेंट है वो कम होने लगता है, और प्रोटीन की जो थिन फाइबर्स होती हैं उनका स्केलेटन वो श्रिंक करने लगता है। तो इसे हम आम तौर पे बड़ी साइलेंट डिजीज भी कहते हैं, और मेरा एक कुलीग कहता है कि बड़ी एक चोर किस्म की डिजीज है कि मरीज को इसका पता ही नहीं चलता कि कब उसे ऑस्टियोपोरोसिस होगी। और स्पेशली वुमेन जो है वो एट रिस्क ज़्यादा है। बीइंग वुमेन स्पेशली अर्ली जो इनको मेनोपॉज होता है 50 के लगभग, और उस वक्त हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस की काजेज डिटेल आप डिस्कस कर चुके हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इनकी बोन में से बोन मिनरल कंटेंट कम होता रहता है, और आप देखें कि 55-60 के बाद सबसे पहले उनका पोस्चर चेंज होने लगता है। पोस्चर चेंज यानी कि जैसे कि पीठ जो है वो हाँ, उनकी पीठ में खम आने लगता है, पीछे की तरफ हम्प निकलने लगता है, जिसे हंचबैक डिफॉर्मिटी भी कहते हैं। होता क्या है कि वर्टिब्रल बॉडीज नॉर्मल स्क्वायर शेप होती है,
اور ان کی ہائٹ ایسا ایسا کم ہونے لگتی ہے. جیسے جیسے ہائٹ کم ہوگی ان میں کمپریشن ویٹ جو ہے زیادہ پڑنے لگے گا, اور پیشنٹ انیشیلی پریزنٹ کرتا ہے بیک پین کے ساتھ. لیکن وہ جو فریکچرز ہوتے ہیں ان کو ہم مائکرو فریکچرز کہتے ہیں. تو یہ مائکرو فریکچرز ان کو کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیں مائکرو فریکچر اس لیے کہتے ہیں کہ مائکرو مین ویری اسمال وچ از ناٹ ڈیٹیکٹیبل آن روٹین ایکس رے. ایکس رے پہ نظر نہیں آتی ہے. اچھا, کس طرح ایکس رے پہ آپ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے ملک میں اینول چیک اپس نہیں ہوتے, کانسیپٹ ہی نہیں ہے. دنیا جہان میں یورپین کنٹریز میں امریکن میں 50 کے بعد ان کا اینول چیک اپ ہوتا ہے, ایکس رے چیسٹ ہوتے ہیں, ان کے سائیڈ ویوز لیٹرل ویو ہوتے ہیں. تو وہ سیریل ایکس ریز کو جب کمپیریزن ان کا کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں ان کی ہائٹ ایسا ایسا کم ہوتی جا رہی ہے. تو ان ہائٹ سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو مائکرو فریکچرز ہو رہے ہیں, اور ان کو وہ صرف بیک پین کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں. اور بیک پین کے لیے عام طور پہ فزیشین یا آرتھوپیڈک سرجن ان کو پین میڈیکیشن دے دے گا, دیٹس اٹ. لیکن اور اگر یہ ڈاکٹر کے پاس نہیں پہنچیں گے سر, انفارچونیٹلی بیک پین ایک ایسی علامات ہے, ایک ایسا سمٹم ہے جو ہم نظر انداز کر جاتے ہیں کہ آج تھکاوٹ ہوگی, آج کام زیادہ کر لیا, آج ذرا پیٹ میں درد ہو رہا ہے, یہ لو ہم ایک پین کلر لے لیتے ہیں. مائکرو فریکچر سلولی اینڈ گریجولی پروگریس کرتے رہتے ہیں, اور ان کی ہائٹ میں چینجز آتی ہیں, اور ان کا پھر پوسچر چینج ہونے لگتا ہے. آپ دیکھیں ان کی پوری اوورال ہائٹ کم ہوتی ہے, بیک میں ہنچ بیک ڈیفارمیٹی ہونے لگتی ہے, جسے کافوٹک ڈیفارمیٹی بھی کہتے ہیں. یہ تو ورٹیبل فریکچرز کی بات ہم کر رہے ہیں کہ جو بڑی سٹل سائلنٹ قسم کی چینجز سپائن میں آ رہی ہیں. اس کے بارے میں کرتے کیا ہے؟ جیسے کہ اگر کسی کو مائکرو فریکچرز ہیں تو یہ کلینکل ڈائگنوسس ہیں, جب ایکس رے پہ نظر نہیں آتا تو پھر پتہ کیسے چلے گا؟ A patient who is coming to you after 55 years of age, he or she is she is a postmenopausal, if it is an andropause. اچھا, ڈائبیٹک میلز میں اینڈروپاز بہت جلدی آتا ہے. اب اینڈروپاز ایک نئی ٹرم ہے لوگوں کے لیے, کہ جس طرح مینوپاز ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کو مینسز سٹاپ ہو گئے ہیں, میل سیکچول ایکٹیویٹی 70-80 کے بعد بند ہو جاتی ہے, ان کا بھی سیکس ہارمون ختم ہو جاتے ہیں, اسے اینڈروپاز کا نام دیتے ہیں, اور ان میں بھی آسٹیوپروسس ڈیولپ ہونا شروع ہوتی ہے میلز میں. تو لیکن ڈائبیٹک میلز جو ہیں جن کو نیوروپیتھی ہوتی ہے ان میں اینڈروپاز بڑی جلدی آتا ہے, 55-60 میں اینڈروپاز آ جاتا ہے, تو وہ بھی آسٹیوپروسس کا شکار ہو. اور اگر ان کو بیک پین ہو رہا ہے, فیمیل ہے, پوسٹ مینوپاؤزل ہے, پرسسٹنٹ بیک پین ہے, کنونشنل ٹریٹمنٹ سے سیٹل نہیں ہو رہا, تو یو مسٹ گو فار اے ڈیکسا اسکین سو دیٹ وی کین نو کہ ان کا بون منرل ڈینسٹی کتنا ہے اور ان کو آسٹیوپروسس تو نہیں. سو دس از اباؤٹ ورٹیبل اسپائن کے بارے میں. اچھا, ان کو ہم کہتے ہیں ورٹیبل فریکچر. اور سیکنڈ کیٹیگری ہے ایکسٹرا ورٹیبل فریکچر, جو کہ ہمارے لمز میں ہوتے ہیں. اور لمز میں سب سے موسٹ کامن چیز جو ہے وہ ہپ ریجن ہے. اور میں نے جیسے کہا کہ ہمارے ویٹ کی ٹرانسمیشن نیک, اسپائن, لمبر اسپائن, اور سب سے پہلے ہپ پہ سب سے زیادہ لوڈ یا اسٹریس پڑتا ہے. تو ہپ جو ہے وہ موسٹ کامن سائٹ ہے ہپ فریکچر کی.